को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम विषय रखीचे सारला महाभारत रे ओडिया अस्मिता। आपण मैंने जानते गत प्राय 1.5 वर्ष धरी ये अस्मिता शब्दटी बहु चर्चित हो आसुची, किंतु अस्मिता किसी नुआ शब्द नुहे। ये अस्मिता हूँ आमर स्थिति, आमर स्वाभिमान, आप परिचय, आप जहाँ भी कहींपर। आ ये अस्मिता भी बंची रही आमर भाषा साहित्य रे, आमर नृत्य संगीत रे, आमर स्थापत्य रे, आमर संस्कृति रे, आमर सामाजिक चलनी रे। 600 वर्ष पूर्वे आमर आदिकवि शारदा दास सबु परंपरा को भांगिकी महाभारत रचना कले ओडिया रे। केवल तो ओडिया रे से महाभारत रचना करी ओडियार स्वाभिमान को जागृत करेले ताहा नुहे, ता भितरे ओडिशार विभिन्न स्थान को स्थानित करी सबुदिन पाई ये जो आमर ओडिया अस्मिता को से जीवंत करी रखी देई गले। तेणु ए विषय आज आम जो आलोचना रखीचे तार प्रवक्ता होचंती प्रोफेसर उदयनाथ साहू। तांको विषय आपण आमर संचालक ठारू शुणिमे और आज कार्यक्रम को संचालना करेंगे भाई विभूतिभूषण पाणिग्राही एवं शेष में धन्यवाद दे कार्यक्रम को समापन करेंगे भाई विष्णुचरण साहू। आपण समस्त को पुनश्च नमस्कार और स्वागत। मु आउ अधिक समय नेबिनी, बर्तमान मु अनुरोध करुच्ची भाई विभूतिभूषण पाणिग्राही को कार्यक्रम को आगे ने भाई। धन्यवाद भाई। मु विभूतिभूषण पाणिग्राही समस्त को प्रणाम जनाऊँ। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे सारला महाभारत अद्य पर्वर श्री गणेशंकर वंदना द्विपद भली कार्यक्रम को श्री गणेश करने यही सभार अनुमति चाहूँ। जय जय दधि मंगल हे विघ्नराज, जार प्रसन्न सिद्धि हुए सर्व कार्य। अमंगल नाशकारी जय जय गजानन, जोगेश परमानंद पार्वती नंदन। ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट आज हूँ 196तम आभासी कार्यक्रम। ये 196 कार्यक्रम एक सुंदर आम रखी विषय वस्तु ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संजोगर 196तम आभासी कार्यक्रम को समस्त को सुस्वागतम और प्रणाम जनाऊँ। आज आमर अतिथि तथा प्रवक्ता श्रीमान प्रोफेसर उदयनाथ साहू महोदय को प्रणाम तथा स्वागत जनाऊँ। आज कार्यक्रम को समापन तथा कृतज्ञता जनवाई आम साथी अच्छा भाई श्री विष्णुचरण साहू, नमस्कार और स्वागत। संजोग संगोष्ठीर प्राण प्रतिष्ठाता सम्मान्य बड़ भाई श्रीमान हरप्रसन्न दास तथा संजोगर अन्यतम शिल्पी श्रीमान राजकुमार भाई को आभम प्रणाम जनाई ए कार्यक्रम स्वागत करुछि। कार्यक्रम उपस्थित संजोगर समस्त सदस्य मानकु तथा उपस्थित अन्य समस्त महान व्यक्तित्व को अंतर सहित स्वागत जनाउछि। प्रकृत में आज सारस्वत कार्यक्रम निश्चित भाव में अनन्य तथा ज्ञानवर्धक। आपण मैंने जानती आज विषय वस्तु है सारला महाभारत रे ओडिया सारला महाभारत रे ओडिया अस्मिता। साहित्य जगत रे सुविख्यात आदिकवि शारदा दासंक रचित सारला महाभारत एक अनवद्य सृष्टि। संस्कृत महाभारतर विषय वस्तु को अनुसरण करी आंचलिक ओडिया भाषा रे रचित एक महान ग्रंथ माध्यम रे ओडिया जनजीवन परंपरा सामाजिक रीतिनीति तथा अस्मिता और भास्कर्यर विस्तृत विवरण देखा मिले। आज आमर प्रवक्ता महोदय ए विषय विस्तृत भाव में उपस्थापन करेंगे। आम निज घर संजोग विषय रे बा अधिक कौन कहबी। आज यार महक
प्राय चारिआडे विछुरित एवं अनेक वरिष्ठ जनों पाखरे बास्नायित कोरोनार कराल छाया जेतेबेले दुनिया को घारी सेतेबेले आमर ए संयोग संगोष्ठी सृष्टि होता श्रीमान हर भाई द्वारा एवं राजकुमार भाई सहयोग करी से वर्तमान एक विशाल कल्प वृक्ष परिणत एवं आमको सब सुशीतल छाया प्रदान करुछि। आपण माने समस्ते जानती आमर संयोग संगोष्ठी विषय रे विभिन्न कार्यक्रम आगु को निये सामाजिक कार्यक्रम एवं संगीत कार्यक्रम तथा यही आभासी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सब आमे प्रति मास 2 थर करिथाउ। मु आजिर आमर प्रवक्ता विषय किसी कहवा पूर्व आपण मानकु आमर आभासी कार्यक्रम किछटा नियम जणे देवाक चाहे जे आमे श्रृंखलित भाव में यही कार्यक्रम को आगू को बढ़ेगा हेले आमे समस्ते निजर म्यूट करी रखिबा एवं ता द्वारा आमे श्रृंखलित भाव में आमर कार्यक्रम को आगू को बढ़े पारिबा। वर्तमान आसंतु आमे आजिर कार्यक्रम विषय जानिबा पूर्व आमर आजिर प्रवक्ता विषय किछि जानिबा। सॉरी मुटिके भाई टिके क्षमा करिए मोर से लेखाटे रही सॉरी भाई लेखाटी पाइले तो नहीं से रही जाए मु पढ़ीदेवी। हाँ पढ़ी दियंतु भाई टिके मोर गंडल हो गया अच्छा सॉरी ठीक अच्छे मु आज्ञा आज्ञा पढ़ी दियंतु टिके आपण परमिशन नहीं मु पढ़ी दउची। आज्ञा आज्ञा से लेखाटी प्रोफेसर डॉक्टर उदयनाथ साहू। अधुना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रे आदिकवि सारला दास चेयर प्रोफेसर भाव में अधिष्ठित डॉक्टर उदयनाथ साहू एकाधार रे जड़े सुविख्यात शिक्षाविद साहित्य स्रष्टा समालोचक गवेषक जीवनीकार और संपादक ओडिया बंगला और असमिया भाषा रे लिखित महाभारत और श्रीमद् भागवतर तुलनात्मक अध्ययन करी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स 2022 रे से प्रथम ओडिया भाव में स्थानित होई केवल ओडिशा कहीं समग्र देश ପାଇଁ गौरव आनिचंती। पूर्वरु सारला महाभारत और संस्कृत महाभारतर तुलनात्मक अध्ययन करी कथा और चरित्रर साम्य और वैषम्य को निखुण भाव में प्रदर्शन करी से उच्च प्रशंसित होइचंती। प्रोफेसर साहू भागवतर भावभूमि भागवतर सृष्टि सौरभ समालोचकों दृष्टि रे फकीर मोहन सारला महाभारतर सृष्टिर भूमि पर्व आदि 15 रु ऊर्ध्व पुस्तक रचना करी और तत्संबंधी साहित्य रे गवेषणा करी ओडिया साहित्य को रुधिमंत करितंती। उभय ओडिया और इंग्राजी भाषा रे लिखित तांकर 200 रु ऊर्ध्व प्रबंध विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाशित। साहित्य और संस्कृति प्रति तांकर निरवच्छिन्न साधना और अवदान जोगु से बहु अनुष्ठान द्वारा संवर्धित होइछन्ति। सेथिमध्यरु शिशु अनंत समान प्रणिधान योग्य। गत रथयात्रा समय अमेरिकार नेशविल स्थित जगन्नाथ समाज तरफरु निमंत्रित होई जगन्नाथ चेतना और दर्शन उपरे वक्तृतामाला प्रदान करी से उच्च प्रशंसित होइछन्ति। आदि प्रोफेसर साहू को आमे वक्ता रूपे पाई निजको गौरवान्वित मन करछु।
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବିଭୂତି ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଭୂତି ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ। क्षमा चाहूँगी जो असुविधा नहीं। वर्तमान आसतु आम आज कार्यक्रम को आग को बढ़ेगा। आम सागर जो आम वक्ता अच्छा जहाँ विषय वर्तमान सुतार भाई कहते निमंत्रण करवा एवं आज कार्यक्रम को आग को बढ़ेगा। प्रोफेसर श्री उदयनाथ साहू महोदय को मु अनुरोध करी से आसतु एवं आज कार्यक्रम को आग बढ़ु। साहू सार को अनुरोध वर्तमान मंचटी आपणकर सार। उदयनाथ सार को अनुरोध करी से कार्यक्रम को आग को बढ़ेबे। जय जगन्नाथ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା 45 ମିନିଟ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ରାଜକୁମାର ସୁତାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଆଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଯେ ଗତ ଥର ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଗୋଟିଏ ଜାତି ତାର ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ପାଉ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି ଉତ୍ସ। ଏହାର କଥା ଓ ଚରିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ବାହକ। ଏହା ଯେପରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜନଜୀବନ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ତେବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ, କାରଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଆଉ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ନବ ଉନ୍ମେଷର କାଳ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଭାରତ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରାଣ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏହି ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହାର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ଜାତୀୟ ଜୀବନବୋଧ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଆସିଛି। ତେଣୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଜନପ୍ରିୟତା ଓ ଉପାଦେୟତା ହେଉଛି କଳ୍ପନାତୀତ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ ବା ଛାୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ କଳାକୃତି, ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର ବାଙ୍କ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ। ଯଦିଓ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ଅପାଠୁଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆୟୁର୍ବେଦ, କାମଶାସ୍ତ୍ର, ଗୋଶାସ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାସମୁଦ୍ର। ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବୁଝୁ କ'ଣ? ଅସ୍ମିତା ଆମ ପରିଚୟ।
अस्मिता कहले ओडिया अस्मिता कहले आमे बुझु श्री जगन्नाथ संस्कृति प्राचीन साहित्य ग्रंथ एवं ओडिशा रे प्रचलित शास्त्र जहाँ ओडिया जनमानस रे अप्रतिहत प्रभाव विस्तार करिथिला खाली नुहे तार जीवन धारा को शांत संयत भाव में प्रवाहित हेबा पई प्रेरणा जोगे आसीथिला। तेबे शाला महाभारत या मध्यमे एक अनन्य एथि पई जे जहा कि कहली से निजक मूर्ख अपंडित शास्त्र ज्ञान सुन एवं अपाठुआ कहिथिले मध्य प्रकृत से ता नुहंती। शाला महाभारत को जे अध्ययन करिछि ताकू जे अनुध्यान करिछि से जानिम जे केते शास्त्रविद शाला दास थिले। कहीं कि ओडिशार संस्कृति ओडिशार परंपरा नद नदी विभिन्न स्थान महात्म वर्णना करछंती। विभिन्न कथा माध्यम रे ए सब वर्णना करी ओडिया अस्मितार परिचय मध्य प्रदान करछंती। मु एठी खाली आपन मानकु टिके चुंबक रे सुचै देबाकु चाहे जे जते बळे संपूर्ण महाभारत माने समग्र भारत वर्ष कौन सी भाषा रे सृष्टि ही नथला सेते बळे शाला दास पंचदश शताब्दी रे प्रथम करी एकक उद्यम रे एई महाभारत सृष्टि करछंती। जते बळे बंगला रे 16 शताब्दी काशीराम दास रचना कले तांको सहित 4 जण आउ रचना करछंती। असमिया रे 8 जण सप्तदश शताब्दी रे राम सरस्वती महाभारत सृष्टि कले किंतु तार प्रभाव आम शाला महाभारत प्रभाव से मध्य प्रतिफलित होइछि। बंगला रे प्रतिफलित होइछि असमिया रे प्रतिफलित होइछि अन्य भाषा भाषी मु तो समग्र भारत वर्ष जिते महाभारत अच्छी विभिन्न भाषा रे सब अध्ययन करिछि किंतु शाला महाभारत होछि अनन्य एइथि जे लोक चलणी लोक कथा को तांको महाभारत से रूप देइछंती स्थान देइछंती। 381 टा कथा को से देह नैछंती जहा कि मु गोटे प्रबंध लिखिथली जहा कि जाभार जो लोक कथा सहित ता मध्य संपृक्त अछि से कथा पर आम आलोचना करबा जदि समय हुए। तेबे जदि आमे प्रथमे जगन्नाथ कारण जगन्नाथ होउचंती हमर परिचय तेणु किपरि भाव रे से गोटे गोटे प्रसंग को तांको महाभारत रे प्रथम करी ओडिया साहित्य रे शाला पूर्व जगन्नाथ संपर्क रे विस्तृत आलोचना कोथ ग्रंथ रे ही नथला। प्रथम करी शाला दास मुसळी पर्व रे जगन्नाथ को स्थान देइछंती। धरा जाऊ गोटे हला अर्कदत्त चंद्रभागा महात्म प्रसंग। ब्रह्म पुराण रे कोणार्क को सूर्य क्षेत्र एवं सूर्य को कोणादित्य बोली कहा जाए। नीलाद्रि महोदय ग्रंथ रे अर्क क्षेत्र पवित्रता मध्य घोषित होइछि। तेबे चंद्रभागा जले स्नान कले जे चंद्रतुल्य बपु धारण करी चंद्रलोक गमन करती ए प्रकार वर्णन मध्य नीलाद्रि महोदय ग्रंथ रे वर्णना होइछि। पद्म पुराण रे कोणार्क को अर्क क्षेत्र और अर्क तीर्थ बोली मध्य कहा जाइछि। अर्क तीर्थर महात्म वर्णन प्राची महात्मपूर्ण भविष्य पुराण सूर्य को कोण बल्लभ बोली कह सहित सूर्य पूजार महात्म कथित होइछि। किंतु शाला दास कौन करछंदी ना विभिन्न स्थल रे सूर्य क्षेत्र कोणार्क और चंद्रभागार महिमा प्रकाश करछंती। कोशल देश राजा कणय बिंदु प्रजांकर दारिद्र्य मोचन करिया पई एटिक भिन्न भाव से वर्णना करछंती। उद्देश्य रे अर्क क्षेत्र को जाई तपस्या कले सूर्य तांकर कठोर तपस्या संतुष्ट होई कोशल राज्य रे 7 दिन काल सुवर्ण दृष्टि कले। अर्क नामक एक दैत्य राजांक सहित शत्रुता आचरण कला फल रे सूर्य से अर्क दैत्य को चंद्रभागर पश्चिम कोण मारी बसिले से दिन ठारू से स्थान नाम है कोणार्क। ये शाला दास वर्णना। तेबे आमे जो कथा ग्रहण करू अनेक समय थरे नारद आसी साम कहले जे रवि तक पर्वत कृष्ण तुमको अपेक्षा करछंती तेणु शीघ्र से स्थान को मो सांगे आस। तापर नारद कथा अनुसार जो सांब गले रवितक पर्वत को सेठा देखिले जे पहुंचा मात्रे गोपबाला माने तांको सौंदर्य मुग्ध हो गले से माने साम प्रति कामासक्त हेले फल रे कृष्ण तांको अभिशाप देले। सेठी श्री कृष्ण तांकर मन कथा बुझी पारी साम को अभिशाप देले जे कुष्ठ रोगाक्रांत हबा पई। तापर नारदन को उपदेश अनुसार से कठिन रोग मुक्ति लाभ करने
ମୈତ୍ରେୟ ବନରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶାମ୍ବ ସେହି ବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯୋଉଟା କି କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ବେଶ, ଯୋଉଟା କି ଶାରଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ଜୀବର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ତାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। 9ଟି ଜୀବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଯଥା କୁକୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ, ବୃଷଭର ଚୂଳ, ମୟୂରର କଣ୍ଠ, ସର୍ପର ପୁଚ୍ଛ, ସିଂହର କଟି, ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଶ୍ୱ ହସ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଦଟି ପଦ ଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ପଦ୍ମକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନୀଳ ଏଇ ଯୋଉ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ତାହା ହଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା କୃତିବାସ ଦୈତ୍ୟବଧ, ଯୋଉଟା କି କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବାସ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁରଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥାଟି କି ଆମର କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଶାରଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନା, ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ପଥର ଅଛି। 2ଟି ପଥରକୁ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ସେ 2 ପଥର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଅ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବାସ 2 ଅସୁର, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ ତାର ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ସେ 2 ଅସୁର ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କିପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। କଥାଟି କେବଳ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦଉଛି, ଏକାମ୍ର କାନନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିବାସ 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶରେ ଦଧିନଉତି ବହନ କରି ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅସୁର ଦୁହେଁ ଦହି ଖାଇବା ବେଳେ ଜଗତ ମୋହିନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ହାସ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଧି ପ୍ରଦାନ କରି ମାହେଶ୍ୱରୀ କପିଳାସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଫଳରେ କାମ ଫଳରେ ବେନି ଭାଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ପରଦିନ ପାର୍ବତୀ ସର୍ବ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୋଇ ଅତି ଲାବଣ୍ୟ ମୋହିନୀ କମନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି 2 ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। 2 ଭାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି। ତେଣୁ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର କନ୍ଧେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଥିବି, ହାତେ ହାତେ ଦେଇ ତୁମ୍ଭର ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଧରିଥିବି, ବୁଲାଇବ ମତେ 3 କୋଶ ପରିଜନ୍ତେ, ଏତେକ କଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭାରିଜା ଯୁଗତେ। ଫଳରେ ତାପରେ 2 ଭାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲେ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସେଇ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଚାପି ଦେଲେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିବାସ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟା ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ତାହାର ଅଧେ-ଧର୍ମ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ଇତିହାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ସତେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସକଳ ବିଭାଗର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଶାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଏ କଥା ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଠି କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯେପରି ଜଗତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଗତ ରୂପୀ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ସମସ୍ତ ମହାଭାରତଟି ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ମ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ,
ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ପୁରାଣରେ ନୀଳଗିରି ବା ନୀଳାଚଳ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। এই ନୀଳଗିରିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନୀଳଗିରି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବୃତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଭାଗରେ ଏକକୋଷ ଭାବେ ଏକ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମରେ ବିଖ୍ୟାତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୀଳଗିରିର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ନୀଳଗିରି ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ବୋଲି ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ପରେ ନୀଳଗିରି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାର ସହି ନ ପାରି ତାହା ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଗଲା। ଫଳରେ ସେ ନୀଳଗିରିଟି ହେଲା ଦ୍ୱାରକା। ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥର ଗତିରୋଧ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ବାଜିବାରୁ ଘୋଡ଼ା ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନୀଳସୁନ୍ଦରକୁ ଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଲକ୍ଷକୁ ଯୋଜନମ ଆଦିତ୍ୟର ଭୟ ବପୁ ହୋଇ ଖିନ୍ନମ କୃପଣ ସାପ ବିହିଲେ କର ତାର ଭୀମର ହାତେ ତୁ ହୋଇବୁ ଅପହାର। ତା ମାନେ ଏହା ପର୍ବତ ଉପରେ, ସେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଭୀମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଲୁହା ମୁଷଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଲୁହା ମୁଷଳକୁ ଘଷିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବଂ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପରା ପିଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପିଣ୍ଡ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ନାଭି ଦେଶରେ ଏହି କୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ରୋହଣ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ରୋହଣ କଣ ନା ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ବାହାରି ସାରା ଜଗତକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ ଅପ୍ରମିତ ଜଳରାଶି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ରୋହଣ କୁଣ୍ଡ ବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜାରା ଶବର କଥା କହିଛନ୍ତି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହୋଦଧି ମଧ୍ୟରେ ତାହା କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କଳ୍ପବଟକୁ। ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି, ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଳ୍ପବଟ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ କାଳର ପରିଧିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଳ୍ପବଟଟିଏ ଜୀବିତ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଳ୍ପବଟ କୁହାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପବଟ। ବୈଦିକ କାଳରୁ ଏହାର ମହିମା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ। ବଟବୃକ୍ଷକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇ କାଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମହାବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଟି କଥା ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଟବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବଟବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମହାଭାରତ କଳ୍ପବଟକୁ ଦେବନାଶନ ବଟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେବା, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାରା ବର। ଏଇଠି ସାହାରା ବୃକ୍ଷକୁ କାହିଁ ଶାରଳା ଦାସ ନେଲେ? କାହିଁ ବର ଗଛକୁ ନେଲେନି, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଲେନି ବା ପଣସ ଗଛକୁ ନେଲେନି? କଥାଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କଥାଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପଶ୍ଚାତ ବାଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାରା ବର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରପକ୍ଷ କଥା କହୁଥିଲି, ଶାରଳା ଦାସ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଳ୍ପବଟ। ନୀଳମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଦଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହସ୍ତ ପାଦ ହୀନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଦଳା ପୂଜା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ନୀଳଗିରି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ,
से होउछन्ति शबद मानक उपासित देवता। तेबे शारदा दास कौन कले ना शारदा दास एठारे ए प्रसंगटी स्कंद पुराण रे कहा जायछि तापरे आउ मध्य कहा जायछि जयदेव गीतबंध रचना को माधव कृष्ण गोपीनाथ सम्मुखित हो जाते से कथा भी कहा जायछि। तेबे शारदा दास बासु ब्राह्मण माधव दर्शन एवं जारार माधव पूजा से वर्णना कर। शारदा दास मतरे इंद्रदम्न गालमाधव पुत्र गुंडिकेरा इंद्रदम्न राणी गुंडिकेरा से गुंडिता कहना इंद्रदम्न राजा कृष्ण पिंड अनुसारण कर वर्षकर मित्र दक्षिण पठे तेणु से कहते जे से नील प्रतिमा जे प्रत्यक्ष माधव होई ताहार पूजा तू करू बाबू जाए एटा जगन्नाथ पूर्व नाम नीलमाधव थिबारु ओडिशा रे माधव पूजा प्रसारित होईछि सेतिबाई बहु माधव मंदिर आमर ओडिशा प्रतिष्ठित होईछि कारण माधव रूप आ जगन्नाथ रूप अभिन्न स्वयं जगन्नाथ इंद्रनंदन एक कहते। आ गोटे सुंदर प्रसंग से वर्णना करछन्ति जोटा कि अन्य कौन सी ग्रंथ रे आमे पाइबानी सेटा हला सबरी नारायण प्रसंग। सबरी नारायण कथा वर्णना करछन्ति केपरि ता नीलमाधव वर्ण सहित संगति रक्षा करछि। सबद मानक पूजित नीलमाधव आ सबरी नारायण परवर्ती काल रे जगन्नाथ सह सम्मिलित होइछन्ति किंतु शारदा महाभारत वर्णना अछि जे सबरी नारायण भुवनेश्वर निकट धौड़ी पहाड़ निकट में पूजा पाउथिले से ओडिशा गोटे स्थान खंजी देइछन महाभारत रे जोटा कि अन्य कौन सी ग्रंथ नाही। सबद नारायण को पुणी कांची राजा गालमाधव पर धौड़ी नीलगिरी को नहीं पूजा कले। यही सबद नारायण को जोगु जगतर लोक माने मुक्ति पाउ जाउथबारु हरंक आदेश रे जम तांकु सबरपल्ली निज पुर जमनिक तीर्थ को नहीं जाई रखिले। सेठारे प्रतिमा दर्शन रे लोके मुक्ति लाभ कर सबरपल्ली जम नहीं रखी आसिले। तेणु यही सबद नारायण कथा शास्त्र अनुमोदित नुहे। ये जो सबद नारायण कथा शारदा दास कहते एटा शास्त्र अनुमोदित नुहे जहा पूर्वर नील माधव प्रसंग रे आलित होइछि। तेबे से मत इंद्रदम्न कथा कहते माने अनेक कथा शास्त्र अनुमोदित नहले मध्य से निजस्व भंगी रे निजस्व पृथ्वी रे से विचरण करछन्ति। इंद्रदम्न कथा से परि वेद रे इंद्रदम्न महाराजा किंबा जगन्नाथ क्षेत्र नाम उल्लेख नाही किंतु व्यासदेव महाभारत रे इंद्रदम्न पुष्करणी चरित वर्णना अछि। व्यासदेव महाभारत रे उपाख्यान तो जना जाए इंद्रदम्न महाराजा आ इंद्रदम्न पुष्करणी पंचु पांडव एपरिक सप्त कल्प मार्कंडेय मध्य प्राचीन बोली वेद कहुई। इंद्रदम्न जगन्नाथ प्रतिष्ठाता ए सब कथा आपने सब जानी। तेबे शारदा दास पूर्वर कौन सी ओडिया कवि इंद्रदम्न चरित प्रसंग में लिखिथिबा जना जाए नाही। तांको महाभारत अनुजाई इंद्रदम्न किए ना साकल्य द्वीपर राजा सोमवंशी गालमाधव पुत्र से थिले कांची नगर राजा। शारदा दास कली जुग अवस्थापित करिसेंति। तेणु शारदा महाभारत अनुजाई कली जुग विराट वंशर राजा मधुकेश्वरी पुत्र इंद्रदम्न पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर निर्माण करते। श्रीकृष्ण अपरापिंड श्रीक्षेत्र जगन्नाथ रूप में पूजा पाउछन्ति। तापरे जगन्नाथ चरित्र संपर्क में अनेक कथा कहुई। तेबे श्रीकृष्ण जो अपरा पिंड को अर्जुन ये समुद्र निक्षेप करछन्ति जेतेबेले आमर समुद्र रे निक्षेप करछन्ति से पिंड को पूजा करने निमित्त जारा शब्द को कृष्ण स्वप्न रे आदेश देछन्ति। स्वप्न रे एक विष्णु प्रतिमा ताहा पाखे थिबार जारा देखिबा एवं से प्रतिमा को नहीं धौली पर्वत उपर एक अगर वृक्ष मूल स्थापना करवा। किंतु शारदा दास वर्णना करछन्ति कौन कांची नगर विष्णु भक्त राजा गालमाधव प्रतिदिन चलुरे विष्णु को छवि दर्शन करुले किंतु कृष्ण अवतार शेष होबारु से आ विष्णु प्रतिमा देखि पाले नहीं।
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପରା ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ତାର ଅନୁସରଣରେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ମାନେ ଶାରଦାସ ବହୁ ସମୟରେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋଦିତ ନ କରି ଲୋକ କଥା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ବୁଧ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଜନକୁ ତାରିବା ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ବିଜେ ଅଛ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯୋଉ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଗରୁ ବୁଧ ହଉଛି ନବମ ଅବତାର, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବି ବିବାଦ ମାନ ଚାଲିଛି, କିଛି ଠିକ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ଶାଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସୁଦେଶମା ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ଅନ୍ନତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୀଷଣକୁ ରଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ବୁଧ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କଥା ସେଠାରେ କବି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମତରେ ପୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ନାନ ହୁଏ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଭୋଜନ, ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ ବିଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଘୃତ ପାୟସ ଭଳି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ କରଣୀୟ। ଶାରଦାସ କଣ କହିଲେ ନା ଧନୁମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅକ୍ରୁର, ଅର୍ଜୁନ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ରାମ ଅବତାର ଅଭିଷେକ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଦାସ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାମ ଅବତାର ଅଭିଷେକ ଶୂନ୍ୟ ବାହନ ଆରୋହୀ ଦେଖନ୍ତି ବୃନ୍ଦା ଅର୍କ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସହିତ ଶାଳାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସ ମହୋଦଧିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଣି ମାଘ ସ୍ନାନ ବି କରେଇଛନ୍ତି। ମାଘ ସ୍ନାନର ମହତ୍ଵ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ବୃହସ୍ପତି ତ୍ରିକାଳ ଜ୍ଞାତା ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ରାଜା ହେଲେ, ଯମ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ହେଲେ, ରୁଦ୍ର ମାତୃହନ ଦୋଷର ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ବରୁଣ ସାଗର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, କୁବେର ଧନପତି ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ପଦ ଲାଭ କଲେ, ବାସୁକି ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଘ ସ୍ନାନଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଥା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ନଦ ନଦୀର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର କଥା। ତେବେ ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ସ୍ଥାନର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଓଡ୍ର ବିଷୟ, ଓର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସର୍ବକାଳେ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ପଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ଚିତ୍ରପଳେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ ବାରବାଟୀ ନିକଟରେ ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ରପଳେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ବୃଦ୍ଧମାତା ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଝଙ୍କଡ଼ ନିକଟରେ ବୁଢ ନଈ ବା ବୃଦ୍ଧ ମାତାଙ୍ଗୀ ପ୍ରବାହମାନ, ସେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। କନକାବତୀ ନଗର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରେରଣାଙ୍କ କନକପୁର। ଜଙ୍ଖେରପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ସବଡ଼ିଭିଜନରେ, ଯୋଉଟା ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। କଳକଳା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱର୍ଗାହନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କଳକଳା ଗଡ଼ ବୋଲି। କଳକଳା ଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅମରାବତୀ ବା ଛତିଆ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉଠିକି ସହଦେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଳିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରପଳା, ଯୋଉଟା ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ମହାନଦୀ, ଆଉ ତାହାର ଶାଖା ଚିତ୍ରପଳା ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାପରେ ଓରଙ୍ଗ, ଓରଙ୍ଗ ହେଲା ଓର ଓ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ, ଓରଙ୍ଗ ଦେଶ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ, ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ଭାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝଉଛି।
कलिंग आप जानी प्राचीन कलिंग देश कामरी सेटा तो आसला काउरी आसाम तेबे आधुनिक बिहार प्रदेश अच्छी त्रिहुति त्रिहुत बोली जमुना नगर आधुनिक जोनपुर तापरे चौरंग चौरंग जोटा चोड़गंग चोड़गंग शब्द अपभ्रष्ट है चूरंग होती महेन्द्र नगर जोटा कि राजा महेन्द्र अंचल कुंडबेदी दक्षिण कुंडबिरु दुर्ग तापरे विद्यानगर आधुनिक विजयनगर को विजयनगर बोली से कहते कारण विजयनगर निजे कपिलेन्द्र देव इतिहास जाना जाए जयलाभ कर विजयनगर प्रतिष्ठा करते तापरे उदयगिरी दक्षिण उदयगिरी राज्य उदयगिरी दुर्ग बोली कहते चंद्रगिरी जोटा कि उदयगिरी और चंद्रगिरी यही दुईटी दुर्ग विजयनगर साम्राज्य सामंत राजा शालुक्य नरसिंह राज्य प्रधान दुर्ग बोली महानदी आप जानी ओडिशा प्रधान नदी महानदी से संपर्क से कहते महानदी समान से ताल जे बंदर कोशल मंडल कवि ओडिशा माल अंचल को कोशल बोली कहते इतिहास दक्षिण कोशल जोटा संबलपुर छत्तीसगढ़ अंचल को बुझाए कृष्णवेणी जोटा कि दक्षिण प्रसिद्ध कृष्णा नदी जाजमंडल आधुनिक जाजपुर सब डिविजन सारल ग्राम एटा बहुत मुख्य जे शाला देवी प्रतिष्ठित स्थान कटक जिला झंकर प्रगणार कविंकर आराध्या देवी एवं झंकर अनति दूर बड़ सारल आ सान शाला ग्राम रही अच्छे एवं भी पंडा मानकर काली जड़े कथा होते मुख्य पूजक रंजन पंडा जे बड़ सारल को से माने ऐतिह्य ग्राम बोली दाबी करछंती सरकार निकट में पाटणा बिहार पाटणा कंध ओडिशार कंधमाल कंध बसतिपूर्ण अंचल कथा कहते पंचधारा तीर्थ आठ मल्लिक पंचधारा पर्वत नीलचक्र नगर मान श्रीक्षेत्र पुरी तापरे स्तंभगढ़ देश कलाहांडी जिलार स्तंभगढ़ अंचल जो स्तंभेश्वरी देवी अच्छा बेदपुर जाजपुर बेदपुर आर्यबसती जोटार ओडिशार जनगणना ग्राम मान तालिकार देखा दिए ब्रह्मपुर कथा कहते तुलसीपुर से कटक सहर एक प्राचीन अंचल तुलसीपुर काकटपुर अंचल तुलसीपुर हो पारे कहुच्छी कलकलागढ़ जोटा छतिया छतिया निकटस्थ कला कल कलागढ़ बोली अद्याप विद्यमान अच्छी कपिलास आप जानते ढेंकानाल पहाड़ कपिलास जो सुहानी कन्या को युधिष्ठिर विवाह पर से स्वर्ग पथरे यात्री होती से सुहानी कन्या को कपिलास शिवंकर पूजा करने नियुक्त कराई शोणितपुर बालेश्वर जिलार सोनपुर तापरे श्रीहटपाटणा चढ़ू से हाँ कुंजरास्त्री कटक जिलार कुजंग अतीत यह एक राज्य थिला केन्दुपुर माने कटक जिलार केन्दुपाटणा हेबा संभव तापरे बाणपुर पुरी जिलार बाणपुर कथा कहते रणपुर पुरी जिलार रणपुर राज्य आनंदपुर केउंझर जिलार आनंदपुर एरजंग हरिपुर निकटस्थ एरजंग नामक स्थान कविंकर ग्राम निकटवर्ती स्थान बोली से सूचई या सहित जो नद नदी कथा कहते आमे देखिबा जे गंगा गोमती ओडिशार नदी मानकर विवरणी जो देइछन्ती गोमती नर्मदा बैतरणी कावेरी सरजू ब्राह्मणी सरस्वती कृष्णावेणी चंद्रभागा मणिभद्रा गंडुकी गोदावरी रेवा पुण्यतया कुशभद्रा चित्रपड़ा सुवर्णरेखा देवनदी जोटा देवी नदी पापनाशिनी सिंधु खरसुआ रत्नचीरा ऋषि कोइली संधेव नदी बड़ांगी आउ केतेक नदीर ना कहते जो कौन सी ऐतिहासिकता बा शास्त्रीयता नाही ता भितरे किछि कहि दउची कौशिक अंधुनी गौतमी नारायणी चंचला विजया गुप्ता एगुड़ाक कौन सी ऐतिहासिकता नाही तेबे ओडिशार नदी मानक मध्य कवि महानदी चित्रपड़ा ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा प्राची देवनदी खरसुआ बड़ांगी ऋषिकुल्या कुशभद्रा प्रभृत ना सूची पहाड़ पर्वत भितर से कहते मणिनाग विंध्य महेन्द्र मणिभद्र महापर्वत
विभिन्न पर्वत सहित अनेक अनैतिहासिक पर्वत मानक नाँ कहते जहाँ हूँ शिव पर्वत, सूरनाशक नाग, मानभंग, कुरंगी, शबद उदल, नीलोत्पल, मेखल, मणिपर्वत एगुड़ाक सब अनैतिहासिक। तेबे विभिन्न पर्वत, नद नदी, वृक्ष, फलमूल, पशुपक्षी वर्णन कवि पुराण साहित्य रीति अवलंबन करते सबुथिरे से ओडियात्व प्रदर्शन कर देखिथिबा बा शुणिथिबा बहु पर्वत नद नदी चित्र जो महाभारत प्रत्येक स्थल सबल हो उठी ता सहित केवल सेतिक नुहे आमर ओडियानी भाषा बोली सी गोटे कहते किपरि वर्णना अनुसार ओडिशा जो ओड राष्ट्र बोली परिचय रही ओडिशा राज्य सृष्टि को लेकिन काल्पनिक यथेष्ट भाव प्रकाश पाई तेरे नघोष नहुष नंदन 9 पुओं को 9टी राज्य प्रदान 9टी कन्या प्रदान कले शेष 9 कन्या गर्भर 9टी पुत्र जात हेले शारदा से कहते से पृथ्वी को 9 भाग कर बांटी देले ज्येष्ठ पुत्र पुरुर बा ओडियानी गर्भर जात बोली वर्णना कर से कौन ज्येष्ठ पुत्र पुरु जे नृपति ओडिशी भारीजार से अटंती संतति माता वीर भारती ओज राष्ट्र मंडले तहु से ओज राष्ट्र नवखंड सर्वकाले तेरे ओडिशा जो खंडमंडल शब्दटी शारदास वर्णना करछंती से कहते जे मंडल भिआईले से भिआईले पारिदंड प्रत्येक राष्ट्र 7 खंड विभक्त होता एवं तार पुनर्बार विभक्त होई पुनी मंडल नाम धारण करता बोली महाभारत से सूचय ठीक से परी सी कौन कर जो सांब आ चंदावती प्रणय कहते जे मंदर देश राजा कलिंग सेन बोली एक स्थान गोटे जगार से उल्लेख करछंती पुणी उदयगिरी राज्य केशरी नृपति महिंद देश राजा विप्रकृष्ण बोली वर्णना करछंती बैतरणी प्राचीन ओडिशार एक सुप्रसिद्ध नदी पौराणिक मानक मतरे ओडिशार सर्वप्रथम आर्य बसी तार तीरदर्शी प्रतिष्ठित होता तेणु वन पर्व बैतरणी तीरस्थ स्थान महासमुद्रशाली वर्णना कहुई बैतरणी कूल वेदपुर नामक एक गोटे ग्राम थिला से कहते जे बैतरणी कूले वेदपुर बोली ग्राम कुशवती पाटना नदीर उत्तर भागे एवं झंकर जो अनधिकृत एरडंगा बोली जोटा आगुरी सूचेली से संपर्क कहते जे एरडंगा बोली तही राज्य जे गोटे तही राज्य करे भानुमंत नर राय अर्थात से हजार हजार राजा ना देखा आम पाऊ असंख्य मंत्री नाम नौ एवं सेनापति नाम नौ किंतु जदि आम विचार करवा महाभारत केवल 4 जन श्रेष्ठ मंत्री जने हेले विदुर संजय शकुनि सहदेव विदुर आ संजय मंत्री थे धृतराष्ट्र शकुनि हेले दुर्योधन आउ सहदेव थे पांडव मानकर तेणु शाला महाभारत ये जो 4 जन मंत्री से विषय वर्णना कर मोर गोटे भी बही प्रकाश पाई बड़ बड़ बही जे शाला महाभारत मंत्री और सेनापति प्राय 500 पृष्ठार बही प्रकाशित होती ओडिशा प्रसंग संपर्क से महेंद्रगिरी तुलसीपुर जाजपुर अर्कतीर्थ मणिकुंड उजानी नगर कलकलागढ़ शीतगंगा चंद्रभागा बरहमपुर शोणितपुर जाजनपुर पाट बैतरणी इत्यादि ए प्रसंग गुड़िक से उल्लेख करे ए प्रसंग सहित आउ जो केते गुड़े कथा से कहते जे वस्त्र कौन वस्त्र से ओडिया माने व्यवहार करते जोटा कि आम शाला मत पाओ बयन शिल्प निमित्त प्राचीन ओडिशा देश विदेश में बेस अर्जन ख्याति अर्जन कर शाला मत विभिन्न पर्याय पाठ कले आम वस्त्र नाम परिदृष्ट हो पार यथा अमले शाढ़ी अमलान वस्त्र
ଦେବାଙ୍ଗ ପାଟ ଝିନବାସ ପତନେ ଚୋଲ ଚନ୍ଦନ ପାଟ ଧୋତି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦୋସରା ସିନ୍ଧୁ ରଙ୍ଗ ପତନି କୋକିଳ ବସ୍ତ୍ର ପଖାଳ କରା ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବେଶରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ କେଶ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ବି ହଉଥିଲେ। ଶରୀରରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରୁଥିଲେ, ଶିରରେ ସୀମନ୍ତିନୀ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁକ୍ତା ଆଭରଣ କରୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ତାର ତୋରର କଙ୍କଣ କଚଟି ବାହୁଟି ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଏ କଥାରେ ଶାରଳା ଦାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ, ପରେ ସେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଦ୍ଧାର ବେଶଭୂଷାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେନେହା ଟୋପର ଶିରଭୂଷା ରୂପେ ମୁକୁଟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ନାରୀର ସେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ଶାରଳା ଦାସ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାନପତ୍ରୀ, କିଆପତ୍ରୀ, ମୋତିମଥ ଜାଲି, ଜୁରା ଜାଲି, ବକ୍ର ଚଉରି, ହେମ ଦୁବ ଝରା, ଅବତଂଶ, ଝିଲିମଲି ମାଳି, ତାଟଙ୍କ, ରତ୍ନଫୁଲ ଝଲକା, ମଲ୍ଲି କଢି, ମୋତି ନାକ ଚଣା, ମାଣିକ ଗୁଣା, ମୋତି ଚାପ ଶାଢ଼ୀ, ମୋତି ମାଳି, କାଚ ମାଳି, ବାହୁତି, ତାରକ, ଅତୁଲ୍ୟ, ମରକତ ଚୁଡ଼ି, ମୁଦି, ହଂସକ, ବଳା, ବାଜେଣୀ ଝୁଣ୍ଟିଆ, କଟି ଘଣ୍ଟି, ଝରା କାଠ, ଚନ୍ଦ୍ର ଝୁମ୍ପି, କେଞ୍ଚୁଲା ପ୍ରଭୃତି ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବି ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛେ, ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣରେ ସେ ଅଲକ୍ଷଣ ରୂପ ଦେଖିଲେ କୁନ୍ତି ଆଦି। କୁନ୍ତି ଲଟୁ, ଯାହାକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଗତ ଦେଖି ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର କୁମାରୀ ଲାଟ ଖେଳୁଥିବା ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲାଟୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚଉଦଳ, ଆଜିକାଲି ଚଉଦଳ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଉଦଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରି, ହଂସୁରୀ ବେଲୁରୀ ତୋଳି ଉପକରଣ ନେତର ସୁପାତି, ତମ୍ବା କପରା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତମ୍ବା ଥାଳ ବୋଲି କହୁ, ପାଣ୍ଡୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୋତା, ଟୋପରି ମାନେ ଟୋପି, ପୁନଶ୍ଚ ଖୁରୀ, ଥାଳି, ପାତ୍ରୀ, ପଲମ, ନାଳୁଆ, ଝିରି ଚିପା, ଏସବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହେଁ, ଯେ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଛି। ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବହୁବିଧ। ତନ୍ମୟତେ ବିସ୍ତାର ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତନ୍ମୟତେ ବିସ୍ତାର ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନେନ ଇତି ତନ୍ତ୍ରମ୍। ତେବେ ତନ୍ତ୍ର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ହିଙ୍ଗୁଳା, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଅନାଦି, ଅଣାକାର ପ୍ରିୟା, ନିରଞ୍ଜନୀ, ମହାମାୟା, ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆଖ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୂଷିତା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଦେବଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମସେଣା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଅବତାର ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତୁକା, ପାର୍ବତୀ, ଉମା, ହେମମନ୍ତୀ, ଦୁହିତା, କୃପାଜଳ ନନ୍ଦିନୀ, ନର୍ମଦା, ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଷ୍କର କନ୍ୟା, ବକୁଳେ, ସାରଳା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ହିଙ୍ଗୁଳା, କିରାତ କନ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ
ए जो देवी मान को किपरि फलदात्री रण क्षेत्र नारायण जल रे माहेश्वरी अरण्य रे दुर्गा सबुठारे सर्वमंगला जर रोग बेले रुद्रायणी श्लेषा व्याधि बेले ब्रह्मायणी बारी रोग रे बाराही राज विग्रह रे इंद्रायणी काम क्रीड़ा बेले कामाक्षी व्याधि पीड़ा बेले पिंगलाक्षी अर्जुन रोग रे उग्रतारा गर्भ क्रीड़ा बेले भैरवी शरीर पीड़ा बेले त्रिपुरा दुर्घटना बेले कालिका यात्रा अनुकूल बेले मंगला पाक कार्य बेले हिंगुड़ा भोजन बेले महाखली देवी अनुभव बेले अंतर्न्यायी कृषि कार्य आरंभ रे बरुणाई मृगया कार्य बेले हिरण्याई शयन बेले जागुड़ाई अध्ययन बेले अरुणांगी केश विन्यास बेले भाबांगी क्षात्र कार्य चामुंडा दुस्वप्न देखा बेले विखंडा भारा आरंभ बेले बाशाली और ग्रह उपद्रव बेले भद्रकाली को स्मरण करने उचित बोली से ओडिया पाठक मान बुझे देवी गण उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य आश्रितर सहायक होता तेणु कवि सिद्ध साधक थिबारु तांको भक्ति कालचित रूपे ग्रहण कराइपारे तेबे तांको जो सप्त मातृका कथा कहते माहेश्वरी बाराही इंद्राणी चामुंडा वैष्णवी भैरवी कौमारी तेणु ता सहित ये गला आमर को देवी को पूजा कले कौन आमको फल मिले किंतु शारदा दास ओडिया अस्मितार परिचय दे गो शास्त्र सहित किपरि से परिचित थिले एवं गोरु मानकर को रोग पाई कौन माने रोगर गोटे तालिका दौरान से कहते खुरा रोग शिमुलिया हाबोड़ा मांडुकी मौना गलकंद धोकरा फाटुआ ताटकी दुईकांड धरधरा सहना भरथिया घोषणा हांपरा पेटफुला दृष्टिपड़ा महुर्य गंठिया बसंत लहसा काउरिया मुतुरा गरीबेंगा पाणीबेंगा थरहरा खलिया होमगिरी इत्यादि गोटे विस्तृत तालिका गोरु मान रोग संपर्क एवं किपरि गोरु मान निरोग हेबे से सहदेव को सहदेव से विषय ज्ञात थे तार को गोटे तालिका प्रदान कर तेणु वास्तविक एथु मन हुए कवि गोशास्त्र संपर्क में ज्ञान थिला तेणु ए समस्त संक्षिप्त आलोचना आमे कहू जे माटीर महाकवि शारदा दास तांको रचित महाभारत रे ओडिशार जगन्नाथ संस्कृति तंत्र संस्कृति एवं विभिन्न देवादेव को गुरुत्व देइछन्ति ओडिशार सामाजिक चलनी परंपरा सहित स्त्री शक्तिर प्राधान्य देखैछन्ति गाँ गहळे प्रचलित विभिन्न गोरु रोगर तालिका देइछन्ति एवं यह सहित ओडिया अस्मितार परिचय बा ओडियात्वर परिचय प्रदान करछन्ति तेणु सेथिपाई शाला महाभारत आम अनन्य एवं केवल अनन्य आम नुहे समग्र विश्व में अनन्य कारण एपरी ग्रंथ समग्र पृथ्वी रे विरल एति कही आपण रहुची आपण माने मोर किछि कथा सुनि मोर कृतज्ञता जनाउछि धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को मध्य अनेक अनेक धन्यवाद सर प्रकृत रे आपण सारला महाभारत विषय जहाँ आम सामने परिप्रकाश कले से बहुत गुड़े विषय आमर अजना विषय वस्तु एवं अति सुंदर भाव आपण विभिन्न विषय ओडिया अस्मिता सागरे संयुक्त करी आमको जो ज्ञान बांटिले से अनेक अनेक धन्यवाद प्रकृत रे आपणकर अनुसंधान ये सारला महाभारत विषय अति उच्च कोटीर एवं ओडिया जाति पाई
जहा निश्चित भाव गौरवान्वित कर किसी कहबार नहीं। प्रकृत में आपण सारला महाभारत रे ओडिया अस्मिता विषय वस्तु सांगे जगन्नाथ विभिन्न विभिन्न विषय जगन्नाथ संस्कृति को जोड़ी सारला महाभारत रे आपण अनुसंधान रे कोणार्कर नामकरण विषय मध्य आमको बहुत कथा आपण कहले जोटा कि आमे जानी नथिलु। नारद तथा साम्यक विषय तांकर जो तपस्या एवं किच्छर गुरु से केमती मुक्ति पाइले से विषय मध्य आपण आमको बहुत बहुत जिनस आमको कहले। नवगुंजर रूप जोटा कि बोधे बहुत माने कम लोक जानी थे नवगुंजर रूप विषय मध्य आपण आमको अनेक कथा कहले। कीर्तिवास असुर जो दुई भाई कीर्तिवास असुर एवं से जो सब भक्त मानकर तांकर जो अर्जित धर्म को से बांटी नौले अधा सेटा मध्य बहुत सुंदर जिनस कहले। नीलसुंदर पर्वत जोटा कि नीलगिरी पर्वत भगवान श्री जगन्नाथ जो पूजा पाउले से विषय आम जानिलु। रोहिणी कुंड विषय जानिलु। कल्पवट विषय आपण बहुत कथा आमको कहले। साहारा वृक्ष और उआसी कन्या यार संपर्क मध्य आम सामने आपण परिप्रकाश कले। नील माधव विषय आपण कहले अनेक। आपण आ गोटे जिनस कहले सार जे सारला महाभारत रे कवि सारला दास जहा कहिसंती ताहा शास्त्र अनुमोदित नुहे जोटा लोक कथा उपर आधारित बोली आपण कहले। नहीं नहीं गोटे कथा मु कहि जे प्रश्न सब कथा नुहे किछि किछि शास्त्र अनुमोदित नुहे कारण तांको कथा टिके अनेक समय शास्त्र ठारू विच्युत हेछि एवं से निज ढंग रे कथाटी को प्रकाश करछन्ती। आमे सर प्रश्न उत्तर समय जदि किया प्रश्न आसे आलोचना करिया सर। तापरे सेथरे रथयात्रा विषय मध्ये उल्लेख अछि सारला महाभारत रे। उड्र राष्ट्र लिंग उत्पलेश्वर जम्बेश्वर विभिन्न जगह नद नदी पर्वत ए विषय मध्य सारला महाभारत रे वर्णित अछि। एभली भाव रे ओडिशार विभिन्न जगह ओडिशार विभिन्न संस्कृति ओडिशार देवी देवता कलाहांडी ठू आरंभ करी आपण ओडिशार सबु बिहार आसाम भली राज्य मान को जोड़ी सारला महाभारत रे ओडिया अस्मिता विषय कहू को आम बहुत अनेक कथा जानिलु सर। तेणु आपण पाखे प्रकृत रे आम कृतज्ञ सर। वर्तमान आमे जीवा आमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे आम संगे भाई प्रश्न आमर कौन अच्छी भाई भाई जने चार्ट बक्स तो किसी प्रश्न नहीं किंतु हमर हाथ उठेइचंती जे तांकर जिज्ञासा मोर गोटे प्रश्न अछि। नमस्कार आगे हां सर नमस्कार पचरंतु आपण जो कहले शास्त्र अनुमोदित नुहे तादर गोटे गप अछि जो साहाड़ा गछर पत्र कानरे खुसिले भल खाद्य मिले से प्रसंग जो नंदी विभुंगी को गपटा अछि सेटा कोन शास्त्र अनुमोदित सर? नहीं शुणु मु प्रथम कही एथिरे 381 टी कथा अछि। सेथिरे किछि लोक कथा भी अछि किछि पंचतंत्र कथा अछि। तेबे जेते बळे शारदा दास कहउचंती जे उआसी कन्या को सहारा बर सेई कथाटी को सी तांको निज शैली रे प्रकाश करछने। मु सदाळे कहिछि कोनोसी गोटे चरित्र को से चित्रण करिया पूर्व तार पृष्ठभूमि रे गोटे कथाटी कहितांती। तेबे एई कथाटी कोन हला ना जेते बळे शिव वृषभ पृष्ठ रे आरोहण करी घर को आसुचंती। हाँ से एटा सहारा वृक्षर महात्मा कथा कहुई जिते आसुचंती सेते बळे वृषभटी देखिछि जे बाटर गोटे सहारा वृक्ष को। तेणु से कहला प्रभु आपण टिके विश्राम नियंतु मु सहारा वृक्ष निकट आसुची। से गला सहारा वृक्ष को मुंडिया मारला पत्रटे तोड़िला
କାନରେ ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଶିବ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମତେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶିବ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ବୃଷଭକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋରୁକୁଣ୍ଡରେ ଦବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଓଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆର କାହାର ଅନ୍ ଅଛି ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାର ପିଲାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଟିକେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୀର ଯେତେବେଳେ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବୀର ଓଡିଆଙ୍କ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୀର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡ। ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ବଳିଯାଏ ରାତିରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଢାଳି ଦଉ। ସକାଳୁ ଆମେ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ତୋରାଣି ଦଉ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ବୃଷଭକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ରାତିରେ। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଖାଇବ, ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଆଜି ପାଇବ। କଥାଟି ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଫେରିବା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଛି, ଭୋକ ଲାଗିଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବର ନାଦ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ସେ ସବୁତକ ନେଇକି ଗୋରୁକୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ, ମାନେ ବୃଷଭ କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ। ବୃଷଭଟି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭଟି ଶିବଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛି, ଶିବ ପଚାରିଲେ କଣ କାଲି ଖାଇଲୁ? ଶିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, କାରଣ ତା ଗୋରୁକୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିଆଯାଇନି। ସେ ପଚାରିଲେ କଣ ଖାଇଲୁ? ଇଏ ଯାହା ଖାଇଥିଲା ସେୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ତେଣୁ ଶିବ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇଛି ଇଏ ବି ସେୟା ଖାଇଛି, ଇଏ ଖାଇଲା କେମିତି? ତେଣୁ ତାହାର ପଶ୍ଚାତପଟରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ এইটা ହେଲା ଶାରଦା ଦାସଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଥା, ଏ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ଏ କଥାଟି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଶାମ୍ବ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। ପାର୍ଯ୍ୟ ହାତ କଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, କହିବେ। ମୁଁ ପଚାରିବି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଗାଲମାଧବ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାର ସତ୍ୟତା କଣ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛୁ ଗାଲମାଧବ ଗାଲୁଆ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ କେତେ ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଯାକ ସବୁ ବାଲି ହେଇଗଲା। ସେ ଗାଲମାଧବ ସେପଟେ ଘୋଡାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘୋଡା ଟାପୁ ବାଜିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଖୋଳିକିରି କହିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁହାହଉଛି ଯେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ହଉଛି ଗାଲମାଧବ, କଣ ସତ୍ୟତା କଣ? ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ଗାଲମାଧବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତ ନୁହେଁ। ସିଏ କଥାଟି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଶାରଳାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ସେ ଲୋକାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ତ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ହଁ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ହଁ କ୍ରିଏସନ, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରାଦୁମତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଆ ନାଇଁ ଗାଲମାଧବ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ବର୍ଣ୍ଣାଂଶରେ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣାଂଶରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତ ଅନେକ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାର ତେଣୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ କୋଉଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଅଥେଣ୍ଟିକ କୋଉଟା? ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ହେଲା ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛି। ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 100 ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଦୁ ଉପସର୍ଗରେ ନାହିଁ, କେବଳ 4 ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଦୁ ଉପସର୍ଗରେ ରହିଛି, ଦୁର୍ଜନ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁର୍ଜୟ, ଦୁର୍ମେଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯୋଉ ଶେଷ ଭାଇଟି ତା ନାଁ ହଉଛି ଯୁଜୁତ୍ସୁ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରିଛନ୍ତି, 100 ଭାଇଙ୍କ ନାଁ
दु उपसर्ग लिखिं तेणु जिते 100 भाई ना दु उपसर्ग लिखिं शेष भाईटर ना है दुर्दक्ष एवं भौणीर ना दुशीला गोटे भौणी हाँ मुझे कथा कहूँ यहीटा आपणकर कौन भारतर जेकोसी भाषार महाभारत देखु एक कथा ना किंबा संस्कृत महाभारत ना तेबे शारदा दास कौठू एक कथा आनले आपणकर संस्कृत महाभारत को आधार करी 5टी नाटक भाषा लिखि भाषा होचन द्वादश शताब्दी सी लिखि कौन ना उरुभंग दूतवाक्य पंचरात्र मध्यम व्यायोग आउ घटोत्कच 5टी नाटक जहाँ को कह जाए भाषा नाट्य चक्र बोली 5टी नाटक जोटा महाभारत को आधार करके लिखाई दूतवाक्य जो नाटकटी अच्छी दूतवाक्य नाटक रे भाषा कौन कर 44 भाई ना दु उपसर्ग लिखिं बुझे तेणु शारदा दास सी 44 को सह करदे ओहो अच्छा अच्छा आपनकर आउ गोटे प्रसंग कहूँ माने भारी इंटरेस्टिंग आपनकर गोटे गीतनाट्य जानी नपाहु राति नमरुपति एक राति हो शपथ राति ये निश्चय गीतनाट्य उनाधिक शुणी समस्ते गोपाल छोटराय ये प्रसंगटी को गोपाल छोटराय कौटू आनिले मूल उत्स हूँ तार कौन ना सती स्त्री उपाख्यान जोटा कि शाला महाभारत वर्णना अच्छे सती स्त्री उपाख्यान तेज से जो सती स्त्री उपाख्यान को लेकिन गोपाल छोटराय गीतनाट्य कले आमे कहते सती स्त्री उपाख्यान शारदा दासंकर की निजस्व एकदम यही घट यही जो प्रसंगटी पद्म पुराण आप देखिए यार वर्णना विस्तृत वर्णना अच्छी शारदा दास ग्रहण कर शारदा दास ग्रहण करला यहाँ गीतनाट्य हो गला सती स्त्री उपाख्यान नपाहु राति नमरुपति एक राति शपथ राति तेणु से कह जाए जे शारदा दास केते कौन पढ़ी शुणी मु कहूना जे सब जिनस से पढ़ी बोली शुणिकी भी किसी बहुत जिनस लिखिं तेणु शुणिमा एवं यही जो आपनक नवगुंज रूप शारदा दासंकर हूँ अनन्य सृष्टि ए नवगुंज रूप मोर गोटे आर्टिकल अच्छी 6 पृष्ठार प्रकाशित होती कारण जिते नवगुंज को विवाद मान विवाद ऑडियो नॉट ऑडिबल म्यूट हो जाइछन्ति सर ओहो अरे सर अनम्यूट करंतु हेलो हेलो ए उदयन सर आपनकर माइक म्यूट हो जाई हला 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 सर एबे आछला से केमती माने अच्छा सेठे कोन हैची ना कोठी नवगुंज प्रसंग शारदा दासंग अनन्य कहीं ना यार पश्चात पाटे बहुत जिनस रही कथा जे सेठी से पद्म फूलटी धरई किंतु आमर चित्रकर माने ताकू सुंदर करने नीलचक्र धरई देले अनेक पंडित विभिन्न कथा कहते जे जगन्नाथ मंदिर नवगुंज नीलचक्र धरा यहीटा ही ठीक आज्ञा नव शारदा दासंग पूर्व तो नीलचक्र नवगुंज नथिला मटे शारदा दासंग निजस्व सृष्टि सेटा तापरे ए जो चित्रकर माने आदि चित्र करछंती जदि आपण भुवनेश्वर कटक को जिबे जेतले पुरी बाईपास देखिबे पुरी बाईपास रे गोटे विराट नवगुंज मूर्ति करा हैछि सेते नीलचक्र को धरै दिया हैछि से विषय में प्रश्न कली दिने जे ए जो नव नीलचक्र कोठु आपण पाइले को शास्त्र अच्छी से तो पद्म फूल धरा हैछि आपण नीलचक्र केम धरैले पद्म फूल तो हम देखिछु आगरु बहुत पद्म फूल देखिछु किंतु एबे देखंतु जाय कि जो पुरी बाईपास रे देखिबे विराट मूर्ति करा हैछि नील नवगुंज सेते नीलचक्र धरै दिया हैछि अच्छा आउ किछि लोक कहिले
जे नीलचक्र होची कौन ना आमर जो नीलचक्र अच्छी सेटा कुआडे नवगुंजर भली देखा जाउछि। अच्छा से नवगुंजर संपर्क लिखा है। आज्ञा मु जते बड़े गवेषणा कली मु देखिली आपन को जिनसटा टिके सूचई दउछि जे 1751 मसीहा 1751 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे कौन हैला ना नीलचक्र भांगी जाइथिला। विराट पवन आसा नीलचक्र उपरी पड़ता सेतिकी बेले नीलचक्र केन्द्रस्थ गोलाकार क्षेत्र फल को उन्मोचन कर लिखाई दिव्य सिंह देव महाराजा 33 मकर 28 दिन नीलचक्र तैयारी होइण बड़ देउड़े विजय होइथिले एवं ताकू किए माने बसैथिले ना धर्मु हरिचंदन महापात्र तांको नाटी लिखाई। ये समस्ते कहते आज्ञा से लिखाई नवगुंजर संपर्क में। अच्छा जो माने जाइछन ऊपर को तांको भी पचारछि से कहले आगे जोटा आपण ही कहछन ता ही लिखा जाइछि किंतु आमे अनेक समय अनेक जिंस ठीक भाव न बुझी लोक मुखरे जहाँ प्रचलित होगला ताको आमे ग्रहण करथाउ। उदाहरण जदि आपन पाखे समय अछि मु आ गोटे प्रसंग कहबी जदि समय अछि सुनि परिबे। अंधर पुओ अंध अंधर पुओ अंध किए कहितले द्रौपदी कहितले बोली समस्त कहउछन सेटा तो मूल कारण आज्ञा सुनतु सुनतु तार मूल उत्सटा कहउछि नहीं नहीं सेटा नाही सर जाठ सेटा नाही मूल महाभारत रे नाही आज्ञा ना नहीं सुनतु मु कहउछि मूल महाभारत रे अंधर पुओ अंध बोली द्रौपदी कोठी कहि नाहंती। शाला महाभारत कौन कह ना शाला महाभारत कह जे जेते बड़े अंधर पुओ अंध बोली द्रौपदी आम लोक मुखरे प्रसारित होइछि से कथा कहला बेले जेते बड़े दुर्योधन स्फटिक जो भवन रे जोटा जल नुहे तांको जल प्रतीयमान होछि जोटा स्थल तांको जल बोली प्रतीयमान होछि से स्थल भाबी कि जेते पड़ी जाइछन जल रे सेठे केवल अछंती श्रीकृष्ण और भीम द्रौपदी सेठे मोटे नाहंती तेबे द्रौपदी हसिले केमति कहिले केते बड़े महाभारत सीरियल लेकिन सेटा देखै छै आज्ञा महाभारत सीरियल ले आज्ञा सुनंतु सुनंतु मु सेही कथा को जाउछि आज्ञा सेही कथा को जाउछि सेठी द्रौपदी नाहंती सेठी अछंती भीम आउ श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण हसिचंती भीम भी हसिछि भीम कहूछि बापर बाकी पुओ को लागिला बुझी पड़थिबे बापर बाप माने के धृतराष्ट्र बा माने तांको दोषटा कोन पुओ को लागिला कि से कथा हसासी होछन्ती सेठी मोटे नाहंती द्रौपदी। अच्छा आज्ञा तेबे ये कथाटी आसिला केमिति जेते बेले 1984 मसीहा रे जेते बी.आर. चोप्रा महाभारत सृष्टि करे सेथिरे से कोन कले ना द्रौपदी मुहरे सेटा कहले अंधा का बेटा अंधा बोली हसिकी से कथाटी तांकर गोटे 44 सीरियल रे सेटा को देखैछन्ती सेटा कोन कि से एक्चुअली द्रौपदी गोटे बाल्कनी ऊपर ठिया हिचंती ना ना सेही कथा सेटा बी.आर. चोप्रा कहिचन्ती। आज्ञा एबे जो महाभारत सृष्टि होछि आपण देखिबे माने हिंदी रे सेथिरे द्रौपदी कहू नांती सेथिरे कहउछन्ती के दासी कहूछि दासी तो कोन एते शक्ति हबो जे से जने युवराजन को हसिक रे कथा कहिबा संभव ना ना रियल नो एटा। अच्छा एटा जम्मा रियल एबे द्रौपदी को ए जो कथाटी कहूचे द्रौपदी को ना रे ये गोटे माने कलंक बोली हमें कहूचे जो द्रौपदी ज्ञानवती गुणवती जी की अच्छा द्रौपदी आमर केते गुडे कथा आमे बुझी नाही जोथि पे आमे कहूचे धरा जाऊ तांको जाज्ञसेनी बोली कहूचे काहे के जाज्ञसेनी बोली कहूचे अनेक कहउछन समस्त पालाकार माने कहउछन समस्त कहउछन जे यज्ञ अनल जात बोली से कहउछन जाज्ञसेनी आज्ञा यज्ञ अनल जात बोली से जाज्ञसेनी नुहंती यज्ञ अनल जात हिचंती तांको ना होची कृष्णा कृष्णा तेबे जाज्ञसेनी बोली तांको काई कहउची ना जो हिसाब रे द्रुपदर राजकन्या बोली से होचन द्रौपदी
ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି। ପାଞ୍ଚାଳି। ହଁ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଯଜ୍ଞସେନ। ସେଇ ମର୍ମରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯଜ୍ଞସେନୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରିଲେ। ନା ନାଇଁ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ବି ବାହାରିଲେ। ନା ନା, ଇଏ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ତ ମାନେ ନାରୀ ରୂପେ ବାହାରିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଏ କଥାଟି କେତେବେଳେ ବିଆର ଚୋପ୍ରା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ବିଆର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସେଇଟା ନିଜସ୍ୱ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଟର ବ୍ରୁକ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଫରାସୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଟର ବ୍ରୁକ୍। ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମହାଭାରତ ସିରିଆଲକୁ ସେ ମହାଭାରତ କାହାଣୀକୁ ସେ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି 3ଟା ଏପିସୋଡରେ ତାକୁ ଚିତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। 9 ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିରିଆଲ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା, 9 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଫଟିକ ଭବନକୁ, ସେଠି ହୀରା ଜଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସେ ହୀରା ଜଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ ପଟରୁ, ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ଲାଇକ୍ ଫାଦର ଲାଇକ୍ ସନ୍। ବୁଝିଲେ? ପିଟର ବ୍ରୁକ୍ ଏଇଟାକୁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ 1980 ମସିହାରେ ତାକୁ ଡବିଂ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଫାଦର ଲାଇକ୍ ସନ୍। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବିଆର ଚୋପ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଥୋଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ କରାହେଲା, ସେଥିରେ ଇନିସିଆଲି ଆସିଲା ଯେ 6ଟା ନା 7ଟା ରାମାୟଣକୁ ରେଫର କରିକି ରାମାୟଣ ସିରିଏଲଟା କରାହେଲା। ନାଇଁ, ବିଆର ଚୋପ୍ରା ବି କିଛି ମହାଭାରତକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ବେଶୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଲେଖା ଯାଉଛି, କେବଳ ଓଡିଆରେ ମହାଭାରତ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୋଟେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଠିକ କହିଲେ, ଠିକ କହିଲେ, ସେୟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କପିଳ ସଂହିତା, ଏଥିରେ କଣ, କାହା ଉପରେ ବେଶ କରାଯାଇଛି କପିଳ ସଂହିତା? କପିଳ ସଂହିତା ସେଥିରେ ପୁରା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏଇ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସେଥିରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା। ହଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ଆଗରୁ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କହୁ, ପୁରାଣ ଭିତରେ, ସଂସ୍କୃତର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ବା ରାମାୟଣକୁ ନିଆଯାଇନି। କାରଣ ସେ ଦିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଇଏ ହଉଛି 2ଟି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ। ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ, ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏ 2ଟାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୁରାଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରେ ନିଆଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କହୁ ପଞ୍ଚ ପୁରାଣାନି, ସେଥିରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ନେଉଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ନେଉଛେ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗବନ୍ଧ ରାମାୟଣକୁ ନେଉଛେ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣକୁ ନେଉଛେ, ହରିବଂଶକୁ ନେଉଛେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣକୁ ବି ନେଉଛେ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଛେ ରାମାୟଣ ବା ମହାଭାରତକୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଆକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବା? ସମୟ ହେଲାଣି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ କଣ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରିବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାର୍ ତାକୁ ଆପଣ ନମ୍ବର ପକେଇଦେବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛି। ସମୟ ବହୁତ କମ, ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ କମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କେବେ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥରେ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିପାରିବା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର। ସାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ସେ ବିଷୟରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ତ।
ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାଭାରତ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ସାର୍ ଦିନର ଶାରଳା ଦାସ ଚେୟାରରେ ସାରଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା, କଥା। ଶାରଳା ଦାସ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ପରିଚିତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ସେମିନାର ହୁଏ, ଆମର ତ ସେମିନାର ଗୁଡା ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କରୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଅନ୍ତତଃ 30ଟା ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସବୁ ସେମିନାର କରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବେ ଓଟେନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜାପାନର, ଯୋଉଟା କି 1656 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, 2012 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଓଭରସିଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇଜର ବୋର୍ଡରେ ଅଛି। ହାଇଡେଲବର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜର୍ମାନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଆମର ଆମେରିକାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପରିଚିତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଧରନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅନୁବାଦ କରିକି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସଂଯୋଗର 196ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଜଣାଉଛି। ବିଭୂତି ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଓଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେ ବଡ଼ ଶାରଳ, ଯୋଉଟାକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ସେଠି ଥାଇକିରି ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଜା, ଆଉ ପରିଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ପରିଜା ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କିଛି ବି ଆଣୁନଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଆମ ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମୁନି ସେଇ ମଠ, ଯିଏକି ଶାରଳା ରୋଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରଳା ରୋଡ ଠାରୁ ପାଖରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ନଈ ଅଛି, ସେଇ ନଈ କୂଳରେ। ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇ କେବଳ ଭୋଜି କରି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ, ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ କି ଜାଣୁନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ। ଏଇସବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ, ନଦ ନଦୀ, କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁ, ଦେବଦେବୀଙ୍କର କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା, କଣ ଯେ ନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୁଦ୍ର, ତାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହର ଭାଇ ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ନେପଥ୍ୟ ରହି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ମାନେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଓ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର ଭାଇ, ସେ ମାନେ ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଟେଲିଫୋନରେ, ମେସେଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥିବେ। ଆମେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ମତେ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସାରଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ କଥା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି। ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉଠେଇବେ ଫୋନଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ମୁଁ ମିଟିଂରେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ନଥାଏ,
ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ସୁଯୋଗ କହିଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 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 ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିବି ଟିକେ